श्री सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तमहं ऋषिं नमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्रीकृष्णाख्यं जगद्धामं परं धामं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख नक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिल पुण्यानि मानि परम भागवतां स्मरामि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणापयान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरन् नतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिर्चिनुतं शरण्यम् मृत्यारतिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमः
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आये हनुमन्त विराजिए कथा करहूँ महाराज तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार सवे श्रोता वैष्णवे करी नमस्कार देह निज पद धूलि मस्तके আমার देह निज पद धूलि मस्तके प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने मैया की जय। श्री ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रुक्मिणी मैया की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत 1008 स्वामी श्री प्रेमानंदास बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत 1008 स्वामी श्री श्रद्धे विनोद दास बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत श्री समलंकृत श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री छैजीव गोस्वामी भगवान की जय। श्री सुरभि गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री बासंती मैया की जय। श्री वीरचंद्रपुर धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री
चक्राधाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त वैष्णव जन की कीर्तन मंडली की श्री भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि भागवत कथा हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करार पूर्वे मन एवं मानी के पवित्र करবার জন্য पवित्र भगवान नामेर आमरा आश्रय निই। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। ताली सेवा मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। जो रूठेंगे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे वो, जो रूठेंगे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे वो बांके बिहारी। चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे, चरण पकड़ मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे
में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधा रमण लाल की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए हरि बोल। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झूलाया करें, वही उनको झूला झूलाया करें। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झूलाया करेंगे, वही उनको झूला झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधे। मीठी मीठी ताली। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर उन्हें हम नचाया करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर उन्हें अब नचाया करेंगे, मगर उन्हें अब नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री राधे।
भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, वही श्याम बंसी बजाया करेंगे। जहाँ प्रेम नंद वही श्याम बंसी बजाया करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद वही श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरि हरि बोल। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा দেখুন তাদের ধর্ম কিন্তু একটাই, সেটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। মত পথ অনেক থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম একটাই, সেটা হলো সনাতন ধর্ম। আর সনাতন ধর্মে সাক্ষাৎ ভগবান প্রকট হয়েছে। আরো আর সব ধর্মে আরো সব মত পথে মতাবলম্বীদের এখানে ভগবান প্রকট হয়নি। আমাদের সনাতন ধর্মেতেই ভগবান প্রকট হয়েছে। আমাদের সনাতনীদের বাড়িতেই ভগবান প্রকট হয়েছে। বলো রাধে রাধে। তো কেন প্রকট হলেন? ধর্মকে স্থাপনা করার জন্য আর অধর্মকে নাশ করার জন্য। দেখুন, ধর্মের স্থাপনা করার জন্য যদি একটু আপনাকে অধর্মের সহযোগের দরকার যদি পড়ে, তো অধর্মের একটু সহযোগ নিয়েও আপনি ধর্মকে রক্ষা করবেন। যদি তা না হতো তাহলে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ভগবান মিথ্যা কথা কেন বলাতেন? মিথ্যা কথা বলা ধর্ম না অধর্ম আপনারা বলুন, পাপ না পুণ্য? তাহলে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে যে ভগবান মিথ্যা কথা বলা করালেন, এটা তো ভগবান যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে পাপ করালেন। কিন্তু যদি পাপ না করাতেন তাহলে তিনি দ্রোণাচার্যকে আর কিছুতে বধ বা মারতে পারতেন। ধর্মকে স্থাপনা করার জন্য তিনি
এই মিথ্যা কথা বলা করিয়েছিল। বলুন না রাধে রাধে। চাণক্য 3 বার চেষ্টা করলেন ধনানন্দকে মারা, চতুর্থ বারে তিনি সাকসেসফুল হতে পারলেন। তৃতীয়বার যখন পাটলিপুত্রমে প্রবেশ করলেন তখন তিনি একটা গরু গাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। আর সে গরু গাড়িটা গরুর গোবর নিয়ে অন্য একটা রাজ্য থেকে গরুর গোবর সে রাজ্যে নিয়ে আসছিলেন কেউ। সে গোবরের ভিতরে চাণক্য ঢুকেছিলেন আর সে পাটলিপুত্রমে প্রবেশ করলেন। আর যেখানে বেশ্যালয় ছিল সে বেশ্যালয়ে তিনি থেকে যোজনা বানাতে শুরু করলেন। আমার তো রাক্ষস যখন জানতে পারলেন যে এই যে যোজনা গুলো বানাচ্ছে এটা আর চাণক্য বাইরে থেকে কিছুতেই বানাতে পারত না, এই যে ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে ধনানন্দকে বারবার মারার, এটা চাণক্য পাটলিপুত্রমের ভিতরে থেকে এগুলো করছে। অমাত্য রাক্ষস বেশ্যালয়ের কাছে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রবেশ আর করছে না। কেন? ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না বা ভাবতে পারছে না যে চাণক্যের মতো একজন মহাপুরুষ এখানে থাকতে পারে, যেখানে সবাই মদ খাচ্ছে, যেখানে সবাই বেশ্যাবৃত্তি করছে, এরকম জায়গাতে চাণক্য কিছুতেই থাকতে পারে। কিন্তু অনেক অনেক চেষ্টা করার পরে যখন একদিন এক সিপাহীকে তিনি পাঠালেন, আর সিপাহী যেদিন চাণক্যকে দেখতে পেলেন সেদিন আমার তো রাক্ষসকে বলেছে, আর আমার তো রাক্ষস সেদিন চাণক্যকে যেদিন ধরলেন সেদিন চাণক্যকে কথা বললেন যে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তোমার মতো একজন পুরুষ এখানে থাকবে। তুমি তো একজন সাধু, তুমি তো একজন রাষ্ট্রভক্ত, তোমার মতো লোক এখানে কেন থাকবে? তো তখন চাণক্য বলেছিলেন, কি বলেছিলেন, যে যদি ধর্মকে স্থাপনা করার জন্য যদি একটু কুসঙ্গ যদি করতে হয় তো করে নিতে হয়। বলো রাধে রাধে। অসৎ সঙ্গ যদি করতে হয় তো করেও ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। তার একটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি কি করে ধর্মকে রক্ষা করব। বলো না রাধে রাধে। ভগবান কৃষ্ণ অবতার নিয়ে যা যা লীলা করেছেন শুধু আমাদের জন্য করে গিয়েছেন, ভক্তদের জন্য করেছেন। তো রুক্মিণীর সঙ্গে বিয়ে করার পরে ভগবান প্রথম পুত্রের বাবা হয়েছে। মাতা রুক্মিণী একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্বরাসুর নামক একজন অসুর সে সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, হরণ করেছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে সে আর ভাবছে যে একে নিয়ে আমি কোথায় চলে যাব, এখানে ফেলে দিয়েছে। একটি মাছ তাকে খেয়ে গিয়েছে। খেয়ে যাওয়ার পরে সে মাছটাকে যারা জেলে তারা কি করেছে, ধরেছে। ধরে মাছটাকে রাজার কাছে নিয়ে গেছে। আর সে রাজা রাজবাড়িতে যে রাঁধুনি থাকে সে রাঁধুনিকে দিয়েছে। আর সে রাঁধুনি যখন সে মাছটাকে কেটেছে তখন কি দেখতে পাচ্ছে, সে মাছের ভিতরে একটি বাচ্চা আছে। বলো রাধে রাধে। ও মা, একটি কথা মনে রাখবে। কি বললেন? তাহলে মাছ খাওয়ার কথা
ভাগবতেও লেখা আছে? বললেন হ্যাঁ লেখা আছে। মাংস খাওয়ার কথা ভাগবতে লেখা আছে? বললেন হ্যাঁ লেখা আছে। বললেন যারা অসুর তারা মাছ খায়, যারা অসুর তারা মাংস খায়, যারা রাক্ষস তারা এগুলো খায়। আমরা কি অসুর? আমরা কি রাক্ষস যে এগুলো আমরা খাচ্ছি? বলে রাধে রাধে। তাহলে যারা মাছ খাচ্ছে, যারা মাংস খাচ্ছে, তাহলে তারা কি অসুর? তারা কি অসুর? বলে রাধে রাধে। ভাগবতে তাদেরকে অসুর বললেন। কিন্তু আপনাকে যদি আপনার বাড়িতে যে মাছ খেতে আপনাকে দেখতে পেয়ে যায়, আর আপনাকে যদি আমি বলি এ অসুর, তাহলে আপনি আমার উপরে রেগে যাবেন কিনা? ক্রোধান্বিত হবেন কিনা? আমার উপরে ক্রোধ করবেন কিনা? কেন ক্রোধ করবেন? যে এত বড় স্পর্ধা আপনার যে আপনি আমাকে অসুর বলে দিবেন। অসুরের কর্ম করছি তখন আমরা ভাবছি না, আর অসুর শুনলে আমরা রেগে যাচ্ছি। বলো রাধে রাধে। সম্বরাসুর মাংস না হলে সে খাবারই খেত না, মাছ না থাকলে সে কিছুতে খাবার আর ভিতরে ঢুকতই না। এরকম সম্বরাসুর এখন অনেক আছে। বলো রাধে রাধে। আছে কিনা? দুদিন থেকে মাছ খেতে পাইনি, আর কিছুতেই ভাত ঢুকছে না ভিতরে। বলো রাধে রাধে। মাছ না হলে কি আর খেতে ইচ্ছা করে? ওগো ওই সপ্তাহে সে পোলট্রি নিয়ে এসেছিলে, এবারও নিয়ে এসো না। বলো রাধে রাধে। যারা অসুর কোটির লোক, তারা মাছ ছাড়া, তারা মাংস ছাড়া কিছুই বোঝে না। তাদেরকে যদি দুধ দেন খেতে, তাদেরকে দই দেন খেতে, ও বাবা আমার গ্যাস হয়ে যায়, আমার দই খেলে অম্বল হয়ে যায়। তো মাছ মাংস খেলে, মাছ মাংস না খেলে কি ভিটামিন হয়? বলো রাধে রাধে। জোরে বলো না, আরো একটু জোরে বলো। তো অনেকে এরকম ভক্ত আছে গো মা, আমি পেঁয়াজ খাই না, আমি রসুন খাই না, তবে হ্যাঁ ওই গঙ্গা জলের ফলটা খাই। বলো রাধে রাধে। এরকম ভক্ত আছে কিনা? ওটা তো গঙ্গার ফল, ওটা ফলের মধ্যে পড়ে, ওটা ওটা মাছ না, ওটা ফল। বলো রাধে রাধে। এরকম কারা কারা এখানে বসে আছে গঙ্গা ফল খাওয়া? বলুন বলুন, হাত তুলে বলুন। রাধে রাধে। এখানে যারা আমাদের সঙ্গীত টলিতে যারা বসে আছেন, এনারা আগে খেতেন, কিন্তু যতদিন থেকে আমার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে ততদিন থেকে এদেরকে সবাইকে আমি ছাড়িয়েছি। বলো রাধে রাধে। বীরনগরবাসী আপনাদেরকেও বলছি, যারা যারা খাচ্ছেন তারা তারা খেতে ছেড়ে দেন, না হলে আপনারাও সে অসুর কোটির লোকের মধ্যে আপনাদেরও গণনা হবে। বলো রাধে রাধে। কেন আমি বলছি না, শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছে যে সম্বরাসুর মাছ ছাড়া ভাত খেত না, মাংস ছাড়া ভাত খেত না। অসুরের খাবার আমরা খাচ্ছি। আপনাকে যদি ঘাস দিয়ে দেওয়া হয় খেতে, তো আপনি খাবেন? গাছের যদি পাতা দিয়ে দেয় তাহলে খাবেন? গাছের পাতা কে খায়? ছাগল, ছাগলে খায়, পাঁঠা খায়, সে পাঁঠাটা আমরা খাচ্ছি। বলো রাধে রাধে। গাছের পাতা খাবো না, কিন্তু পাঁঠাটা খাবো। বলো রাধে রাধে। তো
তো মাছ কেটেছে, মাছের ভিতরে কি দেখতে পাচ্ছে যে ভগবানের পুত্র প্রদ্যুম্ন ভিতরে আছে, বের করেছে। তার নাম ছিল কি রতি। কোলে নিয়েছে আর নিয়ে রাজার কাছে গিয়েছে। রাজা দেখতে পেয়ে খুব আনন্দিত, এ সন্তানকে তোমাকে দিয়ে দিলাম, তুমি একে লালন পালন করো। রতি দেবী তাকে লালন পালন করতে শুরু করেছে। লালন পালন করতে 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 যখন বড় হয়ে গেছে, তখন একদিন তাকে আর পুত্র রূপে না দেখে স্বামী রূপে দেখেছে। প্রদ্যুম্ন তার উপরে খুব ক্রোধিত হলেন আর বললেন, মা তুমি আমাকে পুত্র রূপে না দেখে স্বামী রূপে দেখছো কেন? তখন বলেন, হে পুত্র, হে স্বামী, আমি তো তোমাকে জন্ম দিইনি, আমি তো তোমাকে শুধু লালন পালন করেছি। যে জন্ম দেয় সে হয় কি মা। বললেন, যে লালন পালন করে সে কি করে মা? বললেন, না, লালন পালন যে করে সেও মা। যদি মা না হতো তাহলে কি যশোদাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মা বলতেন? বলতেন? ওমা, আমরা অনেকে এরকম আছি এখানে যারা কি বলছি যে শ্রীমতী রাধা রানীকে ছেড়ে ভগবান চলে গেলেন কিনা। কিন্তু এখানে শ্রীমদ ভাগবতে একটা শ্লোক আছে, নন্দাস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতা লাদু মহামনা আহুয় বিপ্রাণ বেদজ্ঞান স্নাত সুচিরলঙ্কৃতা। এখানে কি বলেছে? আত্মা নন্দাস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে, যে নন্দ বাবার পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আত্মা বে জায়তে পুত্রা। এই কথা খুব মন দিয়ে শুনবেন। কোন বাবার আত্মায় তার পুত্র রূপে জন্ম নেয়। নন্দ বাবার আত্মা তার পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছে, এটা শ্রীমদ ভাগবতে বললেন। আর যদি তা না হতো তাহলে এখানে সুখদেব গোস্বামী নন্দাস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে এই কথা বলতেন না, বাসুদেবাস উৎপন্নে এই কথা বলতেন। কেন? যে বসুদেবের পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা বলতেন। এই কথা বলতেন যে নন্দ বাবার পুত্র হয়ে ভগবান কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছে। দেখুন, মাতা যশোদা দুটি সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল, একটি সন্তান পুত্র সন্তান আর একটি সন্তান কন্যা সন্তান। বাবা বসুদেব যে পুত্র সন্তানকে নিয়ে এলেন, আর নিয়ে আসার পরে যখন মাতা যশোদার পাশে রেখেছেন, তখন মাতা যশোদার পুত্র আর দেবকী মাতার পুত্র দুজন এক হয়ে গেছে। বলো রাধা, এক হয়ে গেছে। আর কন্যা সন্তানকে ঢাকিতে রেখে বাবা বসুদেব চলে গেলেন। আর যেদিন অক্রূর ভগবানকে নিতে এলেন, সেদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যমুনা পার যখন করলেন তখন ভগবান নন্দ বাবার পুত্র কৃষ্ণ থেকে গেলেন, আর দেবকী পুত্র বসুদেব মথুরাতে চলে গেলেন। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। রাধা ছাড়া ভগবান থাকতেই পারে না, আর ভগবান ছাড়া রাধাও থাকতে পারে না। বলো না রাধে রাধে। শ্যাম কে বিনা, এ কথা বলেছেন কিনা এই ভজনের মধ্যে আছে। শ্যাম কে বিনা, বলুন 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 বলুন। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम राधे राधे राधे।
राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधी। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, 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 तुम्हारे बिना श्याम आधी। बोलो राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। এরকম না, দু হাত তুলে শ্রী রাধে। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सावरे एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे। मैं तो सांवरे के रंग में नाची, और मैं तो सावरे रंग में राजी, मैं तो सांवरे के रंग में नाची। और मैं तो सावरे की रंग में राजी। बांधा घुंघरू भी पग में नाची, वो पाँव घुंघरू भी पग में नाची, बांधा घुंघरू भी पग में नाची। वो पाँव घुंघरू भी पग में नाची। ऐसो निष्ठुर भयो जसोदा के लाला बात मेरे हृदय में आधी। वो मेरे हृदय न मानी। ओ श्याम के बिना तुम आधी, अपनों के संग ऐसे करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं। मैं सावरे की बोलो राधे এরকম না, দু হাত তুলে श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। রাধে 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 রাধে। শ্রী রাধে।
श्याम की बसाई गई चित में। ओ कड़ी बात निहारो नित नित में, करी बात निहारो नित नित में। ओ श्याम के बिना मुझे कुछ ना सूझे, श्याम के बिना जाऊं कित में। श्याम के बिना मुझे कुछ ना सूझे, श्याम के बिना जाऊं कित में। कैसे मुझे आस नैनों की, कैसे मुझे आस नैनों की, रास्ता कोई तो बतला दे। बोलो राधे 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 कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, ओ कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, कहीं केशव कहीं पे कन्हैया। ओ कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, कहीं नटवर रास रचैया, ओ कहीं नटवर रास रचैया, नटवर रास रचैया। कहीं नटवर रास रचैया। भक्तों की दुनिया अटकी भंवर में, पार लगाते नंद भैया। विधि सरल सी विधि सरल सी बंसी बजैया तक पहुँचा दे। बोलो राधे 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 श्याम के बिना तुम आदि, श्याम के बिना तुम आदि, ओ श्याम के बिना तुम आदि, श्याम के बिना तुम आदि। तुम्हारे बिना श्याम आदि। राधे 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 बोलो राधा रानी की। श्याम के बिना तुम याद